Hangga. Ano ni si Kang? Ikaw ni si Ken? Ah, dito mo kami sa inyong balay. Magatod na itong Shopee ni mong order. Naka, Shopee? 2,000 ni siya ba? Wala pa nabayaran. Saan man? Naibayad si mama sa papa? Wala. Mutan na daw? Naibayad. Ba? Ma'am, nasa bayro nun. Nasa bayro nun, 2,000. Sa Shopee, mga ganyan yung order. Dito mi sa inyong balay. Saan kaya? May Gcash, ma'am? Dito sa inyong ano, na Gcash. Kadin magulbi ka balik dito? Ah. Saan kaya? Sige, pa-receive sa namin nilang ga. Ha? Turya na itong bayad doon niya. Aligang. Daligang nga. Daligang nga. Abril na nigang nga. Abril. Okay. Prize! Congratulations! Alidari ka kang. Oh, graduate lang yun. Oh. Congrats! Oh, wala yung mayroon nun ha. Naadaring 2,000 ha. Congrats! Kabalo ka sa gikan? Ah, sige na. Siya mensahe para sa imo. To our one and only Ken Ken, congratulations. We are so proud of you, Ken. Continue your dreams, skills, and knowledge. Remember, we are always here to guide and support your ambitions. And this is your success. Good luck to the new chapter. We love you so much. Love, Mama, Papa, and Teta Linlen, all the way from Lebanon. Oy, si Teta Len. Unya, unsay kasulti kay Tita Gang? Salamat. Surprise. Nakabalo ka? Isa pa. Nagay kay pamani yun. Nagay pagporta si Tita, kay Pinangga. Good luck daw sa new chapter, no? Mag-college na ka? Asa mo ka mag-college? Nice. Wow! Okay. Sige. Gang mag-blow ta candle para more success pag yun, no? Sa future. Sige, make a wish. Yehey! Congratulations! Masaingon kay mama kay papa? Gani. Ma'am. Okay. Salamat lang ga. Congrats. Na-happy ka sa padala ni Tita? Lipay. Okay. Dili lang sa ka. Congratulations. What I've been dreaming of, and now I know there is nothing that I could not do, thanks to you for teaching me how to